assalamu alaikum vadi maninkolo alam anaka moylalu atol minka jube Badoaya TV mouvement ni minketa IDVCS ni kacha ya kwendi molma munamu IDVCST anala katankuolo assalamu alaikum Abdou Khadri Silla mbe kontonna badi internatola ninke jube Badoaya TV. Alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Dramé Mbeten Tulambe Jaila. Toujours je vais commune banko nyinka. Que remercier fana le fait que yankil na jankana ndankula. Abdou Khadri Silla Pakaoteba commune de Sakar. Donc jemo le monti voilà. Je remercier la fanfan. Amin baraka wage. Assalamu alaikum Souaibou Cissé. Ngi konto. Alaikum salam Ibrahim Dramé Jula Bak. Man se witandila modela kanam tijan kan invité la émission la kanam donc Badoaya TV ni bado ne kata na ko ni gola OK Abdou Khadre munamu IDVCST mouvement ni way muna ko a fata so fatam fansa no badi ngolele mouvement ni ani wati jimala ali a créé ana ala longtemps ka munati ana ali ku jimale ke banko quand même ça mi an ko ça fono molé. Merci beaucoup pour cette question. Voilà, donc IDVCS comme terme la mi alon tuba ko voilà, terme ni c'est Union pour le développement et de veille de la commune de Sakar. Ni ba fatam fansan de la manaka ko wala minti union nga benga ke kelinti. Min kata Sakar communal funding kelti association lo kabirin seron association nyinto union pour le développement et de veille de la commune de Sakar manam nga benga ke kelinti na be ona fa be kel monati pour ka participer na communal le développement na ne ko communal le développement ku jamal le ba kon yo bari ka fere ke kan na communal fanan kanta ka nyama sansan ka jibe ko be communal kono kan hakiltu wat na communal stano nyami donc mo nyinto molti ngalondi la kabirin seron alalo ni mbite ma fananta alhamdulillah nga do kol commencer le no parce que nga jele ko Sakar commune nyin kono bi alhamdulillah kabirin tata fonkata communauté ku jamal bi je sonyata me ngata ku jamal fana bi je min yalo no ko be commune nyin kono te nata je control fon ninkel da mal si benno nga si nga kacha solution trouver wal voilà monati nga créer donc jeni ka créer fanan da malé ñoo contacter le fanan téléphone parce que amantar nu ñoo kam nga ñoo contacter le nga hakilu su sañu la fa birin jamata ta fo d'accord tala alhamdulillah na ndata mouvement ñilo a président mu minti wala mu Aboubacar Jité bu ñaadum ko lam paka bu ñaadum atala mu na président ti mimba no molam karamba jitati donc ata fanam ba ata mu badu en kolti voilà donc Boubacar mu bu ñaadum kolti na président ñi karamba mu badu en kolti parce que ni saté fulo des fois voilà ka mulia la demandé ya comprendre voilà donc ya jël donc ntala mu secrétaire oti manam sefer la association ñi na secrétaire mu ntalti ngaf ñu mamina teban kolati voilà ngaf ñu mamina plateau ñi partager Souaibou Cissé atala be chargé environnement ani Abdoulaye Danso Sakarin Kolam voilà chargé de la communication wulo la fanna ani voilà fenko voilà wulo balu na ressources humaines voilà manam namuno fam commune la muno fam donc to lebe marlé o fanna donc de façon ramassée mo ñimbol ñam mais place postum ndol bi jël mini alo ne ko dolbe banko ñin kan dol fondatal fa extérieur parce que mi ala be chargé relation dans les conseils spécial ate mu jamenti ja silta be France lambe tembo minton donc modul bi jebe banko kan dolbe banko bantal voilà donc de façon ramassée mouvement ñi nalo ñafel voilà sa composition bari mouvement lolo ni santema biriali alo est-ce que allié cool commencer le banc fo albalorin na balorin folo tek alhamdulillah kabir nga mouvement ñilo parce que ni ajibe bi karambal te kere mo be karantal te ni tata dum fay do man ni souté ko ñanta sambal silo kabir nga association ñilo na longtemps sinkata mëna folote wala kayti ko te ka fere ka bla kayto non parce que ni mo lebe mbira la min yalo man salam donc man sa donc asolta juridiquement il faut être légitime et égal e ñanta lon na yetar régler fanan kan silo kan yo kabir nga association ñilo bla ta kayti ko le na ma fabi alhamdulillah
kaytol tata foy jam fata min kata récipicéti yo fo bi enquêtol fon tatal foy commencé ta be dernier point to min satna se kayto nyin soto yo kabir mbuto kono nga jibe fana nin ko mbisi la nga bata kayto be ka fu nyoma nga do kol commencé abe tawn talal yo wati na déposer da fa voilà kabira déposer ta wala reçu dina la nga do ko commencé o do ko nyim fanna commencé fana nim bitema association lo to droit man tambi karkelin karfala la corona na dunta banko nyin kan kabir corona nyin dunta activité bloqué ta nyanya nga essayé dans malka kacha groupe WhatsApp auto min no fana yale be Casamance dolbe Dakar yam partout ni information so tankara nyen nan ka kacha sa jibe commune nyin si muna keno min sat na be batal min kon si bonwa kon donc abo kono e nata Casamance banna salo la kabir banna salo batala dron nado ku folo keta min wala reboisement reboisement parce que jenni ka reboisement nyi fonke yir tuto na commune kon parce que yiro ata ku mata bakere ngamera chargé de l'environnement il va abe murul nan je kan ya comprendre voilà mais jenni ka bla yir tuto fon folo nom parce que ngajele commune nyi molle be marlal na alfal bi jele et puis na autorité bi je min kata local mairol nga essayé ka biri nga bureau lo dron na président ya ci la folo ka mouvement nyi présenté ay ko ka foko commune nyi fon ninke lewulte mouvement nyi lo donc malo politique malo mo kele kam justement pour kal alma ko albe do communication ya nyami yo kabiran lo ta doron a ci telephone to nga fa nga bar ni nata Casamance be fere kel ni ta fo singa kacha ala de maroto kabirna ta président nata réunion organiser benta mairie to mero nata recevoir gen sitan kacha ta ngana mouvement ñim présenter ay anina objectif ol machallah adhérer à contact donc remercier encourager o ko la nata do ko commencer na do ko folo keta minti dron wala minti yer tutu yo ka bonam bani la wayna fo tay bani sa carte siro len côté folo ni ajibe nga yero lo abe ke yero tol kabir mbakel fana ose foré kil na ne nata je mako ye meton dina e fe jama dina min sati nan ka siro min tutu no donc na premier paquet walti do ko nyin kon voilà bari ngal ma kam fana moy le de nyin sunkar sal kola voilà sunkar salkola nale mako moy munata na keta c'est parce que mouvement nyen kabir ngalo lafta nu minna wala msate o satit alkali almam foninke la nyaton ko ke be rencontre kilin pour salon na mouvement nyen na famuna tani be muna kutu yo bar kam nga fanyam bir corona na tam man na tan sotno pour kol bek parce qu'à un certain moment autol fon mo kabar ko déplacement mon sonia yo kabir nga occasion soto nata ta non seulement ka essayer ning e pakao min keta na commune sakarti sato sate ka duwa kono ni e kacha min keta al kalota nel mam alhamdulillah nata tour des villages kele ni sita ne kacha tanga mouvement ñi présenter ani objectif fol momenti lafta min mouvement ñi kono ni nata sile ne kacha ta wala alhamdulillah wa ouais ok tonala e soybu be konton na bake yo bi ni mouvement itele marata muna fengol la min keta bati ye wuloti anen ko jama environnement adu ni ajube ni ko Sénégal de ko environnement ita Casamance bondi no lokon soko bakaw kadum tol la wulu dal sita wulole bi wolbu wulolo kono yo say ite nke kibaru muy bace o sifa lale kafu jama ngi sobi jeto ikatara bace o sifa la munamu foye o kule karanga ku kono ba wala la vitale doron ikake barka baga pour la ñi question ko mayram bala comme ya ko ñamant rek environnement c'est un élément vital et ko bak etum fenner mialan ko balu de kirana ko balu de karno la environnement la kono fon batle pour ya définir bari ba environnement no ma jam mi wulindi wala mu la nature ça nature dal keta badi keta wuloti comme ya ko nyamen to la alfalu sita wulole donc to sita wulole lo ni mo kon sita e nim ba kono ko magnat lo nyama e tinya ni nga tuja tinya ta amuntan kan na surveiller on ko tuja e menacer am na sa balu nya ba kana dinya kan basiri yo bari ngo comprendre mba historique do manin kala enen kany mouvement lo 2015 taramba karama bunkili mba premier lo kadna réaction folo di ni environnement fannal atarno be di kundulal dele ni mu gannalu malaka du nyadi ina silo dinya wala sifa be ngo rek ning ka ma do Mustafa Samate e ba karama bunkili ngay ko ni me kertani fokk nga mon alerter nga man karambari sobitale
yo fok ngomol fana sobindi fana na document do sebe mi yalan ko environ wulo tinya muni ka sabu ani na tinya aka mone ma siba wulo na document sebe na tala molti mi yalan ko sa karno kon nen ko do da nga photocopy nga ki asama ko daslam yo bi nga tan molla na moldo fana kam fa na ta yirandi ni kilsen ko menu mata wulo daslam ni kaja yo ni kaja ran ko tembo ko dunya di ka fundi nya di le o jamo siat yo ko kison kan di batle o tembo parce que ka fundi na ite din mesen do keba ko rol ala bi rakila mandia mais alhamdulillah nati kacandile yo wara ñu mëna banko wolu mais alhamdulillah nati fa hamdal ko sunda fana al kalba to ba keba malam nara fonne ko nara fo ba keba ko dino wultale ko ni yiro kundo sama ko ci ndal comme ça wulo fanna nga expliquer le cycle de l'eau comme ne nga fo gaay bi de ite mu ci balde e kunu jela nde man kunu je ga kunu ka fo non ko jilo ka tara janne fo baba ko lan jam fut la kar jilo ka tara je fot li kando tem ga bi le ko ni bi de ngenda ga bi sama ala ka nyamen sama ka tala sama juko tala nyamen kuna bo nyamen ba ko nyami ga kuna ka men so do la bi am ko so ko ni to nyam ga yo au cycle de l'eau yiro ni sama rapport science o expliquer ko sama ni damte wulo sembo warta sama sembo ko ko exemple tan kay Sénégal mun do joko war baake ko ni sigan so kay muna sab ko ni wulo ko ni tuna bul fulo na ko ni bolo tela hajo ko ni ko ne do ko ko ne dol nyama fo ala ke den ko mouvement fa do ndindi parce que mouvement créer mi ata mamma mbak fana na to mbole nada ko ni mayan ko ay na wulo menacé kende ko fana mun kata OMVG OMPS le projet men ko haute tension mais ñenta bol tana ta fa senoba mais ay na sa de traverser parce que ko mo dondi nada dégagement ko je men ko 40 mètres de largeur ñenta ko dégager c'est sur 86 km dégagement ñun kono do ko la mo mbuje do ko nada tiñay bulle ka débordement ki mo signaler ngere patron kili nge bene fo wulo kono e kala na tambo ke dal yo nata fo ele patron ko ele do kulal be ka nyini nyinkel ya ko nyoko nte mem mo ki wol ngi ki do kol ni men tara fenki afaydi o mala kolti nata o de forêt kili bi ngoke sate alfa nda alkala fi ngai ko fa ko sali ki balki ne be ka kunna yo c'est vrai mu dino de bari ki bale dan kunnale ni ka jara wol bin ka jara nga wulo kenya man expliquer momo diamu ta nga sefe nga PVCV ndara fa sejo lieutenant ya o de forêt lieutenant hal bureau kono mbulo na bulo nga déposer nga CV dia nga fon do garder na ta nga ko expliquer nga ngile amon denye won wulta nga fangi ina ta wuli o ko ni o sembo warta fo tara sunga camion arrêté di fana camion fula 3 jours ba mbul sa de kon o fa ko sembo warbat o ma ka mo o warta wala ma ko warbat le tout ça ni ngake amon ci comme kan dal jolal bari ko woni fon tale woni fon fule ngana mo ndum ko ne semen ndum ma nduje ni kamalan so wulo atanga so mun yamara fon ka kim fonne ngaranya min simata balna comme ça mbetul likelo ba nyajibe mon en casa masale ndini faradi kando ko du nyamende je ni kon to wulo ko no yiro war nje kando ko dunje ko nyi ndaylu inta tan le inte nyi ngi ifo nyi kala mun ni mun sab est ce que o c'est est ce que on ken senadma iji ke tay yirin tayya yiri balla boyo wo français kando sembo radio je man ta sikaro fon nyajibe bi les problématique ba men ko e ka siège niveau mondial ka siège de ONU wala mo réchauffement climatique oti mun ka saba bolli kono irol la tala ne kando jibe me bi kando dando kande bake bi ngafal futa mun je kandi yirtije futa yirtije ko ni man ngatawol kan masilo men ka rayirnta jal kan irin yir balle ka kando mata be irin don mu kam tanu ko ngoleje ko tatlo tandi hay mol sin to ko ya al mol sin ne ma wulo kama abari ni lafta puru na wulo kan tinyam la do tinyam nyamanto kana tinyam ngata dogol kono fo bir ngay mouvement lo moñi nata lan na comme ça yenjo ma fon nko mama o fanal mouvement nata na ko ni sang ni place nga dila pram o kelem pram sewolde mouvement de nen do ni mouvement to tombo ya dinna o kelem pram sewolde d'après nga image ol min jube al tata Casamance ni sunkar salola
ku jama yal wilindi al tat salola ngalla kibaroje anal imajolu ali alla kafo mi yan fo kafo dobi je min be kelo la kuranko la pakao ngalla activité lje bari nata activité kudo je fana aningi IDVSS to yala ngaje ko aldunta wulo kono ka dulali jube wulo la tinya dalu anin ku jama nga image jama soto jam Badwaya TV mi anna ko afuta tamma abota nange ma fan la yo tumala minna ite min marta wulo la fanna la kafo nyin kono tumala minna nya boyta wol kan sai atul lafta kamuna ke adantal balo bala nya dile ani allafta alkuoni alba sambala nya dile barka muna foto barka comme ya ko nyaman taron birin tara salula ñu balle gun comme ya ko nyamin yo bari comme ka medo question de priorité kul men ko mañot le ngaje comme ça manta wula kula men wulni fon ke afanda ba konne bari même fulo wulni comme ya ko nyamin de courant ko demaso mo kele modna njim mam fo yendim fon ke ba jannin ka taw fonata yeno journée kasi ni Abdou Khadir Silla nga motol fu nga fansu monta nga satel yara ne sura satel menko wolle ba wulo ko do fana wulo ko ko matlondi yo parce que nga kuule comme nga ko nyamando ko mando nga kuule je menko irol ulol fannala irol kundu kundu nyala menko akolar bakle pour mo ya supporter non yo nata wolle je ko sen comme mouvement ni e place rin dollal pan nga wakili nga na simpana tam ni Abdou Khadir ani président ani modanda yo nata ka nyoma na sate tourner sa nim fradje alkalo ani foni ginya don ko nel mamu mo len sate alfati ka tindel comme ça sate be ka frato lim yo ber wulu fana fene men kon dentalal nyanta ka fala nyoma le nga protéger nga tanka nga tande ko memba ki ka wulo kono amma mo arranger mun ka samba ani ka bonu men bulu me bi arranger yo ko nga fere ke mbe lurla na simpanya ta nga tangandi nga wulo kan yo parce que ni yamon fo bringa ko liye ko en dimen bakela dimna wara bakela pam ni pakaw fronto maji ku irol be nyamen de ani bi frar je iba décourager largement parce que monam yuro men ko wala mu wulo le kiamati yiri bal ke balo yin kan ngaka na ngai keno sa ko sna wadla amu jamman dol fananti yiri jamman di malam yiri barka don framat ro jama bal juya jambolu fo a yiro la fon ko wala ala tron ka ro jama bal juya asungo ha yo asun yo ngai ko fu mo tanka bi e bandi wulo ko ne presque nimbi keme nin kunun keme bije bi mon dam tam sabala wallah ni dara wulo ko ne fon ba jella sen na investigation an suudo quand même foy suudo 23h tawa 3h du matin tawa wulo ko ne gal yeraje parce que ko tembole waddo ne na wati mbol intu mo dum payta pour que daje mol ki signaler le kat ndila ko karñol canal al mabo donc mo mu ñono nata tourner ke ka sati mo ni warawla ma be ngamen tuji commencer a bel bi nga be mo ko no murule nga murule ko kar kar naneto raji annara ke na seto na mam ko bando kan dara do jatni ayro sare sare do kono su sare do kono ana binaka e ben sumanda rek ay siloso aborta manan jita nga bandi borola fo ala so takita yirola yo ko na sare do yele mata bi di kilon katta su boyta ati su abandoni aborta manan ngan engagement ta ngari school beta nga bandi je bi nga bandi ata borta su to ye darlo nyala kan jibe na su firin ko su kan ta faaje wala kan barama min su wonata sare do ko malu bi kilon katta le manan bi kilon laba na ruf lor so yo ni su wonata mais tron tembo ndolo mo tendon ta jikanol mo warawla bande jikanol tron men ka war bat la ndi jikanol warna mom fa marandi ni do tuji min tan ko nata e ni su wonata
ye amunda comme aussi valo ni atar no nka effort ke pour ka dulo kon ke sibal kanda wala min bije min basiri nge ma fon na fanan ka effort ke dem bi obel sorla ita basiri ko rabonda to yinna ta yesu njaw tambe kan anin suñu rafion ya tuddi ko jamu sal ita fono ko amul scandal dondi watna ko ni ko ma bandi na da simpanya tawla ko alhamdulillah bi wulo kon be tout ça rete yemen ko ta ko man kanyen ma ko mai yo andi mam fa am ko nelal ka ko bani bayne fu denni mo ba gamanyi ni dinga so ji ko wulo tinya arrêté na simpanya bi to nyala Abdul Khadir alhamdulillah say la ko nga moyle par ni a jube ñun kummin bebe kere ite jikita jimal le mu responsable ta ko ko ni yir kuntu ba men bento la ma fona ni nginti ñaar ba wulo la fannal ite la jikoto jimal le mu wo ko yo kuntanka ya responsable do il a miroto voilà responsabilité ni aji abe partager sur plusieurs plans abe partager mo jamal le thème responsabilité folo wala mu étati na banko mansa parce que Sénégal mu pays de droit comme ka fa ñami donc kabirin tata fana fonga ni indépendance soto be ko nga ka fu ñoma nga ke bakilin fa kilonti nga mo kilinta ba ken président aka makoy e kan na banko sécuriser kan sutura na bata ko ni nga tan ko lo ka fere ke kay talañu donc bini responsabilité folo bi c'est l'état du Sénégal mana nan ko l'état du Sénégal parce que bi état secteur on nebiji ne wulo la fanna jibe abe ministre de l'environnement na bul afanna la do ko ñol lebije min kata eaux et forêts ñolti donc eaux et forêts ñol bi ma fay mantara do ko la mais hani be do ko la e la do ko dasta bakel parce que mona nan ko la do ko dasta serum kabrin corona commencé tan tata nun jël sa tel mini al wulul ka ko sur sa tel tan tata nun jël nga tourner ten pour sensibilisation mais tol bota je woni nginan tema murta je nga ko min tarje serum ani ngina ni ta fon dun taje ta min fonin man taje ni dun taje ba ne ko vraiment en tout cas na oser forelu ila do ko hani ba kan ila do ko dasta bakel responsabilité folol muy tolleti ba o ni ket oser foreti bi ya concours leke gagnata fo bi be do ko la karfa na sita ke jole dima leke jon tol population ne ke jole nin ke jo nga domenol di la mi ale tolle nyanta o kantala pour akana tinyanya pour banko bele na fase soto je sam donc bi e be do ko minan ke jonna ko do la do ko mu kana ta anyam parce que pour que tonya fo mo ni futata n tolle wulo kono bi image be bulli e be image partager la certainement momo yaji ibal na la ko vraiment bi mbesi to nyanta fere kala nga wuli nga na banko nga na commune ni nga na wulo ni nga défendre ya comprendre donc ni to la responsabilité bote je responsabilité fula njom mundi wala munna mairolti Lamine Dramé le maire monsieur Lamine Dramé responsabilité ababul mi ala sambo warta bake na wulo la fannala mona nan ka babul bi commune ni sate moni woro wala lam nga tel tambindi nga mandat di ala kenyati ay na entrer défendre te ngaji ke ko eaux forêt hana tarno ka yirkuntu lal min fo kana cembu janu lajje tron ka boy nanji ite du na wulo kono dol bi jesi du no suwol kanala mukol kalamta mais mol fanan bi jele min ala kana ni kayti normalolu e ka jara tel feje to le ka valider pour edo koki wol be nyanta kala kulata mi ala no ka be kiskisila le maire en tant que tel ate fanan à chaque fois nyanta ka ji wulo nyin kono pour kata ka wulo nyin jibe munaka marché jani munaka marché parce que on fotata sate on fotata sur sate doto wole nyin fonya ko kabirin 2019 fobi imesiology imesiology kabira election botala fobi imesiology etami mu banko nyaton koti etel kam mara donc chaque hana manke no wulo kon te karo kon signa kelen signa fala e nyanta tala le la commune ya entouré ya jibe muna bije muna tinyar ka tiji comme ça c'est mesure tan amman sate tan sa bosi monni warola donc ni tolbe sirim bureau kon hani ka do ko kala loko dastala très franchement la do ko dasta téléphone al ne kon ka min foye c'est vrai la do ko dasta bakel parce que tinyaro min bije ni ftata jake 10000 swebu ya fole bi wulo ndolla balura mu jelti usine mantran tolbul na commune kon doku entreprise il mantrambul ntolla alfal ke balu mun lolum sama doti sama dum fanam pour que normalement il faut ko jiyo ka fili wulo kono ba sebu ko mom ka fili sen pour jiyo ka pour sama e fen sorge pour jiyo ke ntolla balu rambo la bala maintenant ni o wulo be menacé kambi na autorité étatique be sirin na autorité locale be sirin
donc o mañana kela kuti mi yalo no ka nyanta kel responsable fulol mo le foloti nimbo toto responsabilité sabanjam aya fole min ketana chef de village olti responsabilité ba le be ba o tolle ta musateti kunu parce que lafte ñinin kala wala avec ñim pro ñim min bebe kere et na banko funding kelal koma tol ñol mini be sirim banko kan kata tol be ñin kelo min bela al bebe université janne ngam miroto dole bi jele bar jama be université janne tout à fait yo sain funding kel tollo ñamu munati ñun kun kono katun jikita sama mo funding kel letati ani na alkalolo wala lo ñamu munati ñun kun kono voilà donc comme nga responsabilité fulul foye lefta alkalol fole mais janin ka alkalo fole ngi nata responsabilité dol bi jele mini yalo ne ko ba wulo ya karfa mollem d'après les enquêtes kabri nga enquête olke enquête on nyaay tan dinal ko bi gestion de la forêt de la commune de Sakar min ma nyaton koti la sana sillalam ya comprendre donc bi en tant que président de la gestion forestière bi responsabilité bala bata fanambul sa commune ni monsieur le maire tolla maralo kono yalon komino conseil au conseil nyaba nyama e katara commission ne kono eta katara maralin kulla yo sanniya juben tolla komino kono la sana silla wala marta wulo la fanna gestion de la forêt koma tolla nyin ka fo ale nyin soybu ke wulo la fanna la nyame komino nyin fana mo tol fana la sana la silla la ki komino nyin fana la sana la bije ko kabirin xawma 2014 kabirin temps le feu Kraliou Cissé say atol la nyin ta kono anni la sana sitalba non nanyin ta namansi parce que namansi bari kabir nga mouvement ni le lumna be le maire rencontré là au lum folo nasitali toute la journée be siren commune ko be kacala wa nakacha ñi fon finalement et ñu sabo fon lafta bu la ko say atolu la bayri ali kafo millo alka kule kele alka wulo kula ko kele fa jartale kula est ce que allo siyo kono altol mo fulol per tamo question est ce que ni la sana siyo kono ani maire la siyo kono ali ku gele mi ali nya fa ban wulo la fanala way bon nga sanko bela nya diamo na c'est là kumar bakare parce que ñaaji be ñoo ñam responsabilité partager yo comme mamadou ko don ni ñaaji ba me ko les compétences transférées kabri communauté même bien avant ça compétences transférées mais encore ñi man c'est à dire mairie ko ñu mairie ngay tout le boulot comme iba gérer librement donc libre administration YouTube li fan samba avec des man jam no diam sinon ta ko no fanna baral man na talako no presque nta man talako bar say bloku saba ya talawol bloku saba ñaw do be jimal bul bloku do baninko bul insa kendi o fana mu conseil o malom bak c'est ya un conseil janni association ñu fombe lorna janni conseil programme o kana janni ñi min be conseil la janni ka ci conseil atra commission ñi be lorna kabirin temps ñi commission ñi be karali jamano kabirin karali wala ozo forole ñi commission lo bari tol kono la sana mu conseil adu la sana fana ko maire ko commune nata choisir kotike pour kamara wulo la OK problème te yesay o commission fana ni al kiritala bado aya ni be silale ne aya sote la ni sonta bato ngabor ngabitabe ko nganya ino tembe la wulo la kano bolto adi tol fana ni aje bula wula kanto la wulo la kano ilefta wala wala ni ka wulo kanta aske no ye do mutakula e babula la kula ha ye wulo ni ajibe dum ko mino meko ni a pourcentage tala population me ko mo leji occupé on dame 20%. OK amunta na wulo nin kemem molla sidura ni la ke la muna fe on bayende dame amamu wansi amunta tanse o be wula waralt amunta o be se kantano la mo nafa yo ko ya ko nyamata wulo lo kuma amanda ni comme sanka do makji mais be ngeen de téléphone ko am ko éco citoyen be ngeen de karatle citoyen mi ko iba tarla mam iba environnement facial kantinya be ngeen de keloti waaw donc amunta na ki bala woti wala ni problème be sendi to
bar sanna question ni fondinkelu ti ara fondinkela la muna responsabilité ji mala be bulu ñun kun kono yo kantu jeema mal man je jaabi ñede folo mun kede je fondinkelu mo kata mo ci baro ñini ci bar kendol ñini handi ngamala fo ko do bi je ma ñene ke lo mairie kon ara mo na droit be ni tan ko jube article 6 code des collectivités locales en 2013 article 6 alinéa fula ñawto ako ni jako fon momo kilna ni so de ko koy kumba mairie koto ibita je ko leto ka ñin law bari e wada ci mon dire bari fama ko do bonda pour yaw de ci mon dire mam ka for ko biye wala ka tire fon be le fere kala je bari ki bar may ne kumbal je han mairie budget ana géré nya inta belo nan duwala wol sembo di fonin kel nalo sembo afam anu fana wa article 6 kilo do ala alinéa fulo do comme comme ko la participation citoyenne on fonin kel momo ila ma be mam kila ila semaine do dundi je ila la nyata do o mum yo bi lan tampanan kan o mum do baro nyanda kel ya on tam asiono fonin kel la fa mbala o nyama panne kasi kamel fo meri nyanda be kela ede folo amol dari man anzo faham ya ngana fo meri nyanda do ko be gel tout ado inio be ko konen nyanta a fen colonel yo bi so bi ndara mamma ana fonin kel impliqué fonin kel ni mala do kolti ni manke meri tati amanke mbel tamuto do ngawuli wulu ngatanga sammo safo na sakar commune a fonnin kel gul tale tesiti ka wulo tanka ana kanyin kafo a fonnin ke jamalle kafu nyoma ka wulo tanka